Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon sur l'expansion du nom. Voici un nom, la robe. Ce mot est composé d'un déterminant plus un nom noyau. Alors, là, c'est un déterminant robe, un nom noyau. Pour grossir ce groupe de noms, groupe nominal, pardon, on peut ajouter des adjectifs qualificatifs épithètes, c'est-à-dire avant ou après le nom commun. يعني باش نمددوا هذا الاسم لازمنا كاين عدة طرق. الطريقة الأولى هي إضافة الصفات هذه اللي تكون مكانها يكون قبل الاسم أو بعد الاسم، ونقدروا نضيفوهم الاثنين، يعني نقدروا نضيفوا صفة واحدة أو صفتين قبل وبعد الاسم. نعاودوا لو نون اللي عندنا اللي هو لا روب، نحاولوا نضيفوا له دي زادجيكتيف. Alors premièrement, on va faire l'expansion par des adjectifs qualificatifs. Adjectifs qualificatif, épithète. Rolo, la jolie robe kabyle. Exemple, je prends un exemple. La robe constantinoise ou la robe chaoui ou notre modèle. Donc, on a la jolie robe kabyle. Quels sont les mots que j'ai ajoutés? شنو الكلمات اللي أضفتها؟ هنايا أضفت jolie وأضفت kabyle. يعني قبل الاسم وبعد الاسم أضفت صفتين اللي هما قلنا الصفة التي تأتي قبل الاسم وبعد الاسم نسميوها adjectif qualificatif épithète. Ces deux mots sont des adjectifs qualificatifs épithètes. Ils ont donné plus d'informations sur le nom commun اللي هو لا روب، يعني زاد أعطانا معلومات أخرى حول الفستان، أعطانا معلومات دقيقة. قلنا الفستان القبائلي الجميل. Bon, on peut continuer à grandir ce groupe nominal en ajoutant un complément du nom. يعني طريقة ثانية بإضافة un complément du nom. نكتبوه abrégé مختصر complément CDN. Complément du nom هذا commence par une préposition. Je vais vous les rappeler. نعاود نذكركم بهادو حروف الجر. وشنو هما حروف الجر اللي نقدروا نصيبوهم قبل لو كومبليمون دو نون؟ عندنا a، عندنا de، عندنا on، عندنا au، عندنا pour، avec، sans، etc. Alors كي نضيفوا الآن رايحين نضيفوا ان كومبليمون دو نون لهذه الجملة الأولى. نعاودوا نكتبوا الجملة الأولى مع إضافة ان كومبليمون دو نون. نكتب لا جولي robe
kabyle, la jolie robe kabyle, en satin. Alors, ضفت لها un complément du nom qui commence par la préposition اللي هي en. Alors, satin, c'est le complément du nom. هو اسم مكمل للاسم الأول اللي هو la robe. La robe en satin. القنطرة بالحرير. مصنوعة من الحرير. يعني la matière. Alors, le complément, on a le complément du nom, يبدأ دائما بلا préposition. عندنا complément du nom, قبلو عندنا en. تحصلوا على la jolie robe kabyle en satin. Bien, donc là, نشوفوا la troisième manière d'étendre ou bien d'agrandir le groupe nominal. احنا قلنا عندنا ثلاث طرق. La troisième manière, الطريقة الثالثة, هي ce qu'on appelle la préposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. نختصرها P S R. Alors, la proposition subordonnée relative est un groupe de mots ou مجموعة كلمات qui contient un verbe conjugué يحتوي على فعل مصرف. La proposition هذه, elle commence par un pronom relatif. Elle donne des informations sur le nom noyau. هي أيضا تعطينا معلومات إضافية حول الاسم الرئيسي. Alors, voici quelques pronoms relatifs. نذكركم ببعض les pronoms relatifs que tu dois absolument connaître. Il en existe d'autres. يعني نعطيكم أهم هذه الحروف. عندنا qui, que, ou, dont. عندنا المعقدة هذو البسيطة وعندنا المعقدة lequel, auquel, duquel. هادو simple ou هادو composé. Alors, donc, نعاودو دوكا الجملة نفسها نزيدو لها une proposition subordonnée relative. نقول la jolie robe kabyle en satin qui se porte quotidiennement par la femme kabyle dont les fêtes familiales et même nationales. Donc, هنا قلنا la proposition subordonnée relative تبدأ le pronom واحد من هادو. أنا عطيت لكم هنا le pronom qui. Donc, la proposition subordonnée relative هي qui se porte quotidiennement par les femmes kabyles dans les fêtes familiales et même nationales. Voilà, هادو هما les
les trois sortes d'expansion pour détendre, pour grandir le nom. On récapitule. Si on vous demande de faire une expansion d'un nom, sachez que ça peut être par un adjectif qualificatif épithète, ou là par un complément du nom, ou là par une proposition subordonnée relative. Ces trois expansions ont la possibilité de les ajouter les trois les uns aux autres. يعني نقدروا نزيدوا وحده من هادو كي نديروا l'expansion كيطلب منك تمديد مجموعة الاسمية. نقدر نزيد un adjectif qualificatif ولا un complément du nom ولا une proposition subordonnée relative ولا نقدر نضيفهم في ثلاثة مع بعض وخاصة في التعبير الكتابي. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.